মাছ হবে কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার। 10 থেকে 25 এপ্রিল 2026 পর্যন্ত 700 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায়, 20% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে এবং হীরের মূল্যে, রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যেও 20% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালিউ, আর প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। আমাদের প্রতিটি শাখায় রয়েছে ফ্রি জেমস্টোন এবং গোল্ড টেস্টিং সুবিধা, সাথে ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স। আমরা প্রতিদিনই খোলা, তাই আজই চলে আসুন আপনার নিকটবর্তী রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি শোরুমে। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। Kolumka ang Superna Zamatia norok jotonono lamsugo sini tabuk sigzorani kokboro koktumawo. Poilano fadi nalayana tinini koktuma bokrobro. Karakshalo Jamsura Kotusarani candidate Bipin Debarmani Manjak Mugo Jamtung Visnu Khlaijaka Kaisa joining Panda or Pandana Bishuki Dalbidal Bodol Yakare 6/25 voters from BJP Bodol Nivana. Bodol Nivana Yafare Borono Lamzo Soina Harka candidate Bipin Debarma. Buskani ADC song barino TV Karakshalo Monte Sulasaran Wajani Manjak Mungo 11 Moharani Kurte Lemana Sakwankat Amsewa Khlaijaka Kaisa Kokta Panda. Karakshalo Satung Watine Megendry 14 Bojunagar Wakinagar Chakma BC Amsewa Song Marine Pir Lemon Khlaika candidate Ronald Debarma, Manjaka Mohanpur Pramotha Block Committee President Deepak Debarma, YTF President Prashanto Debarma, TWF Hangor Asukon Sagorika Debarma.
Demsara Kososara constituency BJP candidate Bipin Debormano Kabang Budbai Kaplai Final ni bagai SK Parani Gandhi Kamiwo Songmare ne Pin Lamunga Ongkarka BJP na Athongro Abandani Bishing to Igno Chipramot Haya Kare 5 family ni 12 voters from BJP Bodolipana Ya Pare Borogno Lamzo Soina Harka Pando Manzana Inarwaiga Karangsula Ganganagar Hatini Community Hall Nogo Klaizaka I-50 Bodole Kaisa Koksa Panda Manjaka Monji Chulasara Nuatiano Kovui Tekovan Adongra Abo Haikana Edishi Chong Barano Tewe Klaizaka Pirmo. Edishi Chong Barano Buskam Tonewi Karaksala Madhya Ganyamara Visini Dalvidal Amsewa Dr. Camping Klaika 70 Pegwazala Zanmanzaina Korni candidate Gita Deparma Apandani Bishington Dalvidal Bodolia Karitu family 9 voters from Katipra Motha Dibana Bodolibana Yapare Borona Lamza Soina candidate Gita Deparma. Tabu Koktuma Shukrubui. Karaksala Demsara Kososarani candidate Bipin Debormani Manjang Mugo Zemtung Visu Klaizaka Kaisa joining Panda or Pandana Bishingti Dalbidal Bodol Yakare 6 family 25 voters from BJP Bodol Nibana Yafare Borono Lamza Soina Harka candidate Bipin Deborma. Asale Bodol Sulaimani Pandavo BJP ni candidate Bipin Debormana Karibu Manjaka MLA Swapna Das Balte Adongzak Meri Deborma Asale Pandavo Koksana ne Thangai Bipin Deborma Saka Norone Subas Umman Kahinke Gabang Mari Bachong Bariwo Paine Hane Abori Yagulo Bishini Yago Zora Tongnai Norne Bagai Samung Homu Klainani Aboy Hane Saka Demsara Kososarani candidate Bipin Deborma যিনি আপনাদের এলাকার এমডিসি বা জনপ্রতিনিধি বা যাদেরকে আপনারা ভোট দিয়ে এডিসির জনপ্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়েছেন তারা কোনো কিছু কাজ করেনি বা উনি কাউন্সিল ভবনে আপনাদের এলাকার জন্য একটা রাস্তা থেকে ধরে পানীয় জলের কোনো সুব্যবস্থার জন্য উনি চিন্তা করেনি তার জন্য আমি আজকে আপনাদের সামনে কথা দিয়ে যাচ্ছি এখানে আমাদের এই সুরমা বিধানসভার সম্মানিতা মাননীয় বিধায়ক মহোদয় আছেন আমাদের স্বপ্নাদি তো আমি বিধায়কের সামনে কথা দিচ্ছি আমরা সরকার আসার পর যেখানে মাননীয় সমাজপতি যেটা বলল কাস্টমার ল বা হালাম কমিউনিটিকে কিভাবে বাঁচিয়ে রাখা যায় কিভাবে হালাম কমিউনিটিকে আমরা আরো উন্নত শিখরে নিয়ে যেতে পারে তার জন্য আমরা এডিসি প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমরা যদি সরকারে আসি প্রথম ফার্স্ট প্রায়োরিটি বেসিসে আপনাদের এলাকার মধ্যে রাস্তাঘাটের কাজ এবং পানীয় জলের সুব্যবস্থা সেটা আমরা সুনিশ্চিত করব মাত্র 2 বছরে আমি আজকে কথা দিয়ে যাচ্ছি আপনাদের কথা দিয়ে যাচ্ছি মাত্র 2 বছরে আপনাদের রাস্তার সমস্যা এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা সবার করে যাতে জলের নল পৌঁছায় সেটা আমরা ব্যবস্থা করব Abu Haikina Ashala Tibra Motha Yakare BJP Bodole Bana Romnai Meri Deborma Koktuma Thumnai Rogbai Koksanani Thangai Shaka Center Party wo Tongui Fano Dofane Bagai Samang Klaiman ka Hanke Abo Belai Keno Gongsuk Janani Kokhanai Ang hado phani bagai samung khlainani hinoi tini 8-9 বছর ধরিয়ানো khলাই tongmani jotono dadak sidak sara tripura rajyoni borokno siwi tongo শুধু আঞ্চলিক দল tongkhai simino hado phani samungya jong national party o tongphano hado phani bagai kok sawai mankhe abono ang kotor hini wansugo tai national party seri naiba jong aboni bagai national party o jong bana maromkha ar jototuku ungsak tini jodi amra hamya sarai sawai tongkhung
रां लुबि हिनै सानाय दंथुम शीत लुबनि बागै शीत मायानि बागै हिनै सानाय सावै दंथुम फियाबा आं शीतनि कबरिया शीतनि बागै आं थाखेगै अर भारतीय जनता पार्टी ও फाया आनि त्रिपुरा सारंनि डेभलपमेन्टनि बागैसो आं दिनै अर फायो दिनै बुइ हामिया सानाय सावै दंफानो आं जदि बिजेपि ও हापानि यागुलो जदि 10टा रायरकनि भबिष्यतनो जुदि आं कायसा जागाव तलाङै मानखाय अबबा आनो कायतर हामारि दिनै हिनै आं वानसुगो आबनि बागैनो आं आसु खाबाइया खा लगैनो सामुं तांनाय त्रिपुरा दफानि बागै सामुं खलायनो थांनाय जे थाननि दंफानो त्रिपुरासानि बागैनो पक्षावै थानाय Apandani Bishingtino 6 family ne 25 voters from ka BJP Bodolni Bana Yafare Borogno Lamjak Shogin Harka candidate Bipin Dev Burma জনতার নবাগতদের জানাই স্বাগতম ভারতীয় জনতা পার্টির নবাগতদের জানাই স্বাগতম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম আসন সহযোগী জেলা পরিষদ 7 নং ডেমসের কুসুরা বিপিন দেবনাথ বিপুল ভোটে জয় করুন জয় করুন জয় করুন আসন সহযোগী জেলা পরিষদ বিপিন দেবনাথকে বিপুল ভোটে জয় করুন জয় করুন জয় করুন ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি बीजेपी 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 नितिन नबी नरेंद्र मोदी अमित शाह राजीव पटेल मानिक शाह भारत माता की Zemthung Nisimi Amit Ni Kokthum Chini Khora Buskani ADC Song Barino TV Karaksalo Monte Shuklasaran Watiani Manjak Mungo 11 Maharani Portele Marasak Magat Amse Klaizaka Kaisa Koksa Panda Asali Pandawa Monte Sulasaran Watiano Karibu Manjaka Bodolne Takeover Adong Rock Buskani ADC Chong Barino TV Asalo IPF Tini Luazi Zakma by Sakmagat Amse Klaizaka Kaisa Koksa Panda Apandani Bishingti Chong Barine Shabung Homono TV Kokshaka Pando Manjana Narwairo Abo Haikeno Monte Sulasaran Watiabu Kokshaka Abo IPF TV candidate Ruboi সারা ত্রিপুরানে অন্যান্য রাজনৈতিক দল নেই বখরা নষ্ট হচ্ছে এবং আইপিএসসি হিসাবেও 28টা সিট নির্বিসঙ্গ 24টা জায়গা ক্যান্ডিডেট দিচ্ছে আইপিএসসি যদি 4 থেকে 5-6টা সিট যদি অ্যাপ্লাই হয়ে থাকে আনকায় আইপিএসসি না কারই কেব এদেশীয় সরকার গঠন করবে Abosimiya Baskanga Vidansabha election thaidong jate nijini vote no narok ageo to nene 2015 simi budai dabrok simbola vote mar paithina ek pore to 2015 হয় এডিসি আইপিপি সেকন্ড বাতা তো তারপর সিম্বলে দেন এখন যাই হোক 2021 को मारी কিন্তু থানায় লোকসভা को मारिया विधानसभा को मारी दाबो 2026 में दाबरा एडिसी इलेक्शन दाबो नरक सारा त्रिपुरानि राजनीति नरक जत नगुइ दङना आईपीएफ ने सबायै 2021 एडिसी क्षमता फ्लाइट होगाय जतना हासि खुशी आईपीएफ ने मंत्री आईपीएफ ने एमएलए आईपीएफ ने जत नेता ताबन समस्या जे सबाय नै रागबरा आपका खूब खुशी ताबो अपनी रिवेंज ना जागै दं
एडिसी इलेक्शन मिया जरा हन्नी 10:30 11টা जरा पर्यंत थांनाय दंखो माथानो होयदो अंखलि दंखो लैंडस्लाइड गुबुन बदल हाइखेनो आईपीएफ टे बदल ने बखाक्तै बुख्लाइजाकै तंगो चंबारने पेरमुं आतां बतां बिसिंतैनो नखला गुथुम तै बदल सलाइमाने पान्दा खलाइजाकै तंगो आतां बतां खलाइनाने थांगै लोक्रने सुबा सुबो मानका आईपीएफ टे बदल ने आदं र साकमागात ने सिमी राजा जमातियानि कक्थुम चिनि खरां कराकसला सातों वातैनो मेचेंड्रे 14 बजु नगर वाखी नगर चाकमा बिसे आम सेवा संगमारने पेर लाइमों खलाइका कैंडिडेट रोनाल्ड देबर्मा मानजेखा मोहन पोचिप्रा मोथा ब्लॉक कमिटी प्रेसिडेंट दीपक देबर्मा वाईटीएफ प्रेसिडेंट प्रशांत देबर्मा टीडब्ल्यूएफ हांगर आसुफांग सागरिका देबर्मा एडिसी संगबारने बसगांव तने फुंनि सिमी सानजा जरा संगबारने पेलाय मखलाबि टंका 14 बर्जु नगर वाखी नगरनि कैंडिडेट रोनाल्ड देबर्मा आवहायनो कराकसाल वादैनो बारने बिसिंगो फनो संगबारने पेरमुंगो कैंडिडेट रोनाल्ड देबर्मा आशाला सकमा बिसिव खलाइजा का पेरमुं खलाइनाने थांगै आमसानि लोकरने काहाम सुबा सुमानका कैंडिडेट एम रोनाल्ड देबर्मा आशालो कक्सालाने थांगै 14 बर्जु नगर वाखी नगर कन्स्टिट्युएन्सीनि टिप्रामथा बदल कैंडिडेट रोनाल्ड देबर्मा शाखा थानसानि फान फोनुगै फाइनाइ 12 एप्रिल सालमारेव एडिसी संगबारि अंगनाने थांगै दंगो नंबर बाय 20 बे 21 वाखी नगर बिसियो जे खबजाक ini sing langsung to pun lagi orang sing kansari pandu sing punuka sing je 12 tarik je chongmari na thang tong wa edisi chongmari mon bage jotok to yaru laija or sijaka ebong watino wati hiyakare watino mezen ruoi sing je himbo to him laga wati para sune kasinar moya ono median bisinti sanu ban taklai yo chongmari obo 12 tarik je chongmari ga thang do ono punu han এই প্রমোদ পার্টির কাশ্মীর মেয়ে এবং 14 বুঝুনগর কাশ্মীর মেয়ে অমনি লগে সারা ত্রিপুরা যে 28টা সিটির মধ্যে 25টা সিটি এই প্রমোদ পার্টি কপ্লাই না থাকতো এবং जों उमुके लराय गायनो सिनि दखानि बागै सिनि पिटास बसनि बागै जों टिप्रामथा पार्टीनि उमुके चबा थाइ दङ उमुके लराय थाइ दङ आलका बदल बीजेपी बदल रोखोमनि सीपीएम कांग्रेस যত রকম पॉलिटिक्स दङ टिप्रासनो खबगो अरे परे थायो 80 বছর अमनो जों टिप्रामथा पार्टीनि समय अमनो तंनाय जे सब समय सिनि पिटास दखानि लोकफोरखौ गाना बिसाय दङनि दा टिप्रासनि मान थाइ सकते बागै सिनि Abo haikan ubuskani edisi song marino tebe joto thangkrang bodol ni adong rogno khlaiwe tongka song barene pirmo. Chakmani simi boyarne kokthum chini khorang. Demsara Kososara constituency ni BJP candidate Bipin Debor Mano Kabang Budbai Kaplai Khlaina ni bagai SK Parane Gandhi Kamiwa Song Marine Pe Laimunga Ongkarka BJP ni Adhongro Abandane Bishingtoi no Tipramotha ya kare 5 family ni 12 voters from ka BJP bodol ni bana ya fare borogno lamza soina harka pandau manjana inarwairo Asali Pandau Manjaka BJP Janajati Morcha State Secretary Joy Bahadur Ropini Mondal Asukphang Brazilal Tripura BJP ne Tangphang Poritus de Burmano Khowei Tekovan Adongro Apandani Bishingtoi no Tipramotha ya kare 5 family ne 12 voters from ka BJP bodol ni bana ya fare borogno lamza soina harka pandau manjana narwairo
অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে যতন বেলেকে হামবাই তিনিও জাগাও 48 করমসরা মন্ডলনি সাত নং দেমসরা পদুসরা এডিসি এলাকানি অজাগা এসকে পাড়া পাড়া সিংহ গান্ধী কুমার পাড়া পাড়াও তিনি অজাগাও তিপ্রামথা ফ্লাই টংনাই সিগাंनि সালো ও তিপ্রামথা খাইমানি জরাও বসকাंनि সালো आंबाय थंबो फाइ अजागाव 2021 प्रचार खायखांबायजा जे ताबु बर्तमान टंनाय एमडीसी धीरेन्द्र देबबर्मा बो अजागा बुथ सानबायफ्रो अककनरि क्रांजकमानि नर आनवाइसा बुथ रिदि कप्लाय खलायदि आङो गान्धी कुमार पारानि बगै हामकानाय खलायनाय तिप्रासा थानजा टंगै थानजानि मारि बरफ खुंनाय हिनि सावै बरफ अजागाव तिनि 5 बछर जरा बरफनो नासिंगा दिनि एडीसी नि बखाक्तै खायै एमडीसी नि कुनो सामुं बरफ अर नुगियानि बगै तिनि अजागाव टंनाय र तेवैसा बसकांनि सालो ताबु वाइसा भारतीय जनता पार्टी नि सरकार द तुमनान बगै सादं देमसरा कदुसरानि बरफ जे टंजा कैंडिडेट बरंगरं बिपिन देब बर्मानो बरफ गोबां बुधबाय गप्लाय खलायनायनि बगै तिनि अजागाव पास परिबारनि 12 बोतार तिप्रामथ याकरै बीजेपी नि बानारम फायका बरफ बानारम फायने रगनो जों थाबाय खुबाय लामसगो तै अ 7 नम्बर देमसरा कदुसरा सकांनि सिमिनो गप्लायनि दंखा अ गप्लायनि ते बुत गोबां बाय गप्लाय खलायनायनि बगै तिनि बरफ फाय बरफ लगिनि मानिबाय तिनि गप्लाय नानि तेबो फान बक्सिं जाखा आंबा बिततनो बेरायखे हामबाय अ गांधी कुमार पारानि बरफनो हामबाय तै भारतीय जनता पार्टी नि जे साका कुटु बेरेमनि अजामा सावनाय रगनो अजागावो बरफ सा काहाम वानसुकनै बिपिन देबबर्मानो कैंडिडेट खलाय रगनो बगै श्री भारतीय जनता पार्टी नि जे साका बेरेमनि कारबो बेरायखे हामबाय लंथ्राइ बेलेनि सिमी करनि कक्थुम चिनि खरां Karangshalo Ganganagar Hatini Community Hall Nogo Klaizaka IPFT Bodol Kaisa Koksa Panda Manjaka Montri Shuklasara Nuajeno Kovui Tekubana Adongra Abo Haikana Edishi Chongbarino Tewe Klaizaka Pirmo Chongbarani Pilaimon Klaimani Yagolo Klaizaka Kaisa Koksa Panda Abuni Yagolo Chongbarani Tangbotangno Koksaka Panda Manjana Narbairo 35 বছর সিপিআইএম এর ত্রিপুরা হইতে দলীয় বিশেষ নির্মাণী আইপিএফটি একটা বড় অবদান দঙ্গ 2018 ত্রিপুরাবকাল সরকার গঠন খাইয়ে এই 25,000 30,000 রিয়ান ত্রিপুরা পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট খাইমানি आईपीएफटी যদি বিজেপি বাই ইলেকশন সরকার তো বুয়াঙ্কায় সিপিআইএম এর সরকার দেইছে 2018 টিপিলেই থাইকাঙ্কায় একটা পরিবার রিয়াপুরা তিনি মিজোরাম হইতে টিপিলেই ফেনাই মিজোরাম হইতে তিনি রতনাই রতিনি ত্রিপুরাব পার্মানেন্ট ভোটার মানয়া খামু পার্মানেন্ট সিটিজেনশিপ মানয়া খামু अब आईपीएफटी ने बড় कैसे अचीवमेंट अब भाषा साउल मार्केट गरम खाइनानै बागै चेष्टा नाउ आईपीएफटी किचुया आईपीएफटी अंगिया आईपीएफटी मानिया 2021 आईपीएफटी नो एकेबारे सबायै 10 मास प्राय नदिह पर्यन्त किगै रिटा नियाफ्रा हरनि 11:30 आं फेसबुक कासे पोस्ट मा खालायया आईपीएफटी जिनि पार्टीनो सबायनाय जिनि पार्टीनो सबायके अवश्य सक्सेसफुल लैया त्रिपुरालेनि दाबिनो पर्यन्त सबायनि बागै चेष्टा नाखा छोड़ो त्रिपुरालेनि दाबिनो जिनि सबायनि चेष्टा नालिया त्रिपुरालेन साननाय त्रिपुरासारनि जे मेन्टेलिटी दंनाय मानसिकता दंनाय ओ मानसिकतानो पर्यन्त त्रिपुरासारनि हইতে नष्ट खाइनाय बागै चेष्टा नाखा गंगानगर निसमी राजु जमातियानि कक्थुम चिनि खरा एडिसी चंगबारेनो बसकां तनवे कराक साल मध्य गने हमारा वीसीनी दलबिदल आमसेवे डोर टू डोर कैंपिंग खलाइका 17 पेक वाजला जन्मेन जयनगरनी कैंडिडेट गीता देबरमा आपांदनी बिशिंगतिने दलबिदल बदल या करेटु फैमिलीनी 9 वोटर्स फ्रॉम कतिप्रा मथानि बाना बदलने बाना या फरे बरन लामजक सोइनारखा कैंडिडेट गीता देबरमा
Asali door-to-door camping ko 17 Pekwazula Janman Jainakorni candidate Gita Debarmana Karibu Manjaka MLA Manap Debarma Kacha Montri Mebar Kumar Zamatia West District ni Tangphang Naisamari Debarmana Khowai Bodolni Tekobune Atomro Asala Made Ganyamara Visini Luku Rock by Nok Nokot Hangai Malaka Pekwazula Janman Jainakorni candidate Gita Debarma Tini exactly Sunjataka Tongabu Hunkai Ramcharan Para under the Modogonia Mara Para BC O Jaga Paye Sin again old friend Tini Ramo the Shukanto Borodui family Borok IPF Yakare Tinino Tinti Pramat Hojoin Klaja Boni Dui family Milui and Jota Noibuta Okay, Tin Balakana Kaba Kuba Bono Lamsogo Tini Tipramota family over Kapani Bagi They Boni Jekono Prokar any kind of problem जों आपनो सल्यूशन बाके तलांनाय आपन बागे जों साखथारनाय बरं बाहायनो महाराजा बाय तंगनानि ए कमिटमेन्ट दुइनो दिनि फाइनहाय जों एक फेमिलि अंलायै मानखा आगि जों एक तंगमानि मध्यखाने जों सिगांथि प्रमोता हाबका बरं दिनि हाबका सो हायनहाय जों एक अंलाय मामन बागे जोंनि बबाग्रानोबो बेलेकन हामबाय एकमात्र बिनि नाहारमुं बिनि चाइतकमुं बिनि मुसुमानि बिसिनतिनो जों तरत सेबो ग्रेटर इउनिटनि लेकिन हमबाय कोने आगिंगे तिनी मदो गोनिया मारा पारा ओ बिसिवो पासटा वार्ड तंगमानि जों प्रत्येक वार्ड न थांका बेलेकेना तंथतो तिनी हामबाय कुबाय थाय बरो रिसिप्शन थाके आं फर्स्ट टाइम तिनी एज ए कैंडिडेट अंगमानि करे आं ओ बिसिवो तिनी पुला फायो बरो बेलेकेना वार्ड वेलकम थाके आनो सो आबुन बागै ओ बिसिनि बरो मालाय आं बेलेकेना खाकथांका आं बरकनि बागै Tamu Klaiman, Abo Angalekana Sakta. Abo under the Sotoro, sorry, Obomkai, Assembly Constituency Kai, Baro Takajola, editing the Sotoro Pekojola, the Ani constituency. Upon the Nibishington, Dalvidal Bodol Yakari to family 9 voters from Katipra Moth Hanipana, Bodonipana Ya for Ray Lamzak Soina Harka candidate, Gita Debarma. Pekwazala Nisimi Biplopni Kokthum Chini Khorang. Tabu Kisan Langlamani Zora, Te Bahasta Hayung Te Hakotone Koktama, to be 5 Tongo, Langlamani Yakulo. তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই From Lychee Drinks,
Refresh your feelings. রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 10 থেকে 25 এপ্রিল 2026 পর্যন্ত 700 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 20% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে এবং হীরের মূল্যে রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যেও 20% ছাড় পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু আর প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার আমাদের প্রতিটি শাখায় রয়েছে ফ্রি জেমস্টোন এবং গোল্ড টেস্টিং সুবিধা সাথে ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স আমরা প্রতিদিনই খোলা তাই আজই চলে আসুন আপনার নিকটবর্তী রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি শোরুমে সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি উষা বাজার আগরতলা ধর্মনগর বিলোনিয়া উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল Langlaman yagulo hanu hai lamsogo sine kobra kok tumawo. Hanu hai fadi naile firana tenene kok tuma bakrokro. Karakshalo Jamsara Kosasarani candidate Bipin Debarmani Manza Mughal Jamtung Visu Khlaijaka Kaisa joining Panda or Panda Bishingpi Dalbidal Bodol Yakare 6,025 voters from BJP Bodol Nibana. Bodol Nibana Yakare Borono Lanzo Hoina Harka candidate Bipin Debarma. Buskani EDC song barino TV Karakshalo Monte Sulasaran Wajani Manjak Mungo 11 Moharani Purtele Manasak Magat Amseva Klaijaka Kaisa Koksa Panda. Karakshalo Satung Watine Mechendry 14 Bojunagar Wakinagar Chakma BC Amseva Song Marine Pe Lemon Khlaika candidate Runal Debarma Manjaka Mohan Purtipra Motha Block Committee President Deepak Debarma YTF President Prashant Debarma TWF Hangor Asukon Sagorika Debarma Demsara Kosasara constituency ni BJP candidate Bipin Debarma no kabang budbai kaplai saina ni bagai SK Parani Gandhi Kamiwo song marine pe lamungo ongkarka BJP na athamro abandani bishingto ino tipramot haya kare 5 family ni 12 voters from ka BJP bodol ni bana ya pare borogno tamza soina harka pandau manjana inarwaiga Karakshalo Ganganagar Hatini Community Hall Nogo Klaijaka I50 Bodol Kaisa Koksa Panda Manjaka Montri Shulasaran Wajana Kovi Tekovan Adamra Abo Haitana EDC Chong Barino TV Klaijaka Pirmo EDC Chong Barino Buskam Tonevi Karakshalo Madhya Gani Amara Visini Dalbidal Amseva Dr. Camping Klaika 70 Pekwazalas and Manjana Corny candidate Gita Debarma Apandani Bishington Dalbidal Bodolia Karitu family 9 voters from Katipra Motha Dibana Bodonibana Yapare Borona Lamsa Soina Harka candidate Gita Debarma Tabo Koktama Shukroboi. Karakshalo Jamsara Kosasara constituency BJP ni candidate Bipin Debarmani Manjak Mungo Dan Chandra VC Kamio Khlaijaka Kaisa Nokla Kutum Panda Ashani Panda Manjaka Bodol na Tekovan Adongro. EDC Chong Barino Buskam Tonevi Dalbidal Amseva Klaijak Tongka Chong Barine Pe Laimang Abo Haikana Karakshalo Damsara Kosasara BJP candidate Bipin Debarmani Manjak Mungo Dan Chandra Kamiwo Nokla Kutum Panda Klaijaka Ashalo Dan Chandra Kamini Lukurok by Malaka candidate Bipin Debarma Aboni Lokino Amseni Lukurok by Shalaka Koklam Asale Pandava candidate Bipin Debarmano Karibu Manjaka Emle Swapna Daspal Mary Debarmano Khovi Bodolete Kuvan Adongro Angno Thariwo Kaisano Kok Tanal Payo, যে থানায় 5 বছর
এলাকানি যে বড় এমডিসি বাকি যে রকম ভাবে সামুং খাইলেন মানে যেভাবে রাজ্য সরকার এডিসি রাং রহমানে ও রাং বাকি জনসাধারণের রাং ও জায়গানি এলাকানি লামা তুই বাকি যে সুবিধা মানে বতরে লিয়া আং এলাকাও প্রায় জায়গা বেড়াইখা ও যে দেমছড়া কতছড়া কেন্দ্রনি বিসিং প্রায় প্রত্যেকটা কেন্দ্র তৈরি আসে সমস্যা লামানে আসে সমস্যা আং ইয়াং সিমবুকচা বিসির থাঙে নুখা ওয়া বিসিং আবেগ মানে ইয়ংলা বকলাইজাক জুতা বকলাইজাক ও জাগান তৈ মান নঙै চৌসিন বড় সাইমে নङ জায়গা বনা আপনি যে নং খানা আপনি তংবাই তো তংহানি কুয়ানি তৈ যে নংলাই তংনা আবন বাগै আং নङ তিনি কগরি ক্লাङो जों सरकारा फाइमानि जाक परे बा एडिसिओ जों सरकारा समान परे सिनि पुइले दायित्व तंनाय जे एडिसिओ जे अडेम सरा कतसरानि आनि जे केन्द्रनि बिसिङो नोंनि एलाकाओ जे जनचन्द्र बिसिओ जे लामा बाय दैनि समाजानि समाधान खायनि बागै जों 2 बछर बिसिङो बिसेसके आं 2 बछर बिसिङो नोंनि एलाकानि जे समाजानि समाधान खायनि नांलाया কারণ তাঙ্গ হিসায় এলাকাও চাকরি মুকরি পরে বরক মানানো কিন্তু এলাকার লামা করে হিঙ্গাকায় তুই নিংনা ব্যবস্থা করে হিঙ্গাকায় বরক ভাইকে বাঁচি নেই বা আই দেব না মাই খপসা চাই এত মানে বরক কিন্তু তুই খপসা নিমে এত মে আসিল বরক আমন বাগৈ তুই নি পরিষেবা সঙ্গে মানা নাম গাহাম যে এডিসিও তংনাই বিনি ফান্ডনি হইতে লাখ লাখ টাকা মানে বছর বরক একটা লামা তেংসা পয় ক্লাংলিয়া একটা তুই নিমনে বাকি কোনো ব্যবস্থা কাই ক্লাংলিয়া একটা তুই নি পাইপ পর্যন্ত কাই ক্লাংলিয়া তো ওকে ভাইকে সির ভগবান ছুক নাই কেবু কোনো ভগবান ছুকিয়া কোটি কোটি টাকা যে এডিসি রাঙ শুরু 900 কই নাই বহুত তাস থুমাং থুমাং কাসিংকর অরচিনি নেতৃত্ব সাইক্লাংখা বহুত জুয়ারি থুমাং থুমাং সে বিনি 5টা বছর জীবন লাইখা ও 5 বছরনি জুয়ারি তাবুক তাইছেন খালি বুছানা পায়ু নরক কেন্দ্রনের জীবন বা ননে এলাকানো ডেভেলপমেন্ট খাইয়া বাগৈ জুয়ারি নেতা দে নাং না আং সামুক তাंनाय বা ননে বাগৈ আং মানসুকো অবাহাই নেতা নাং নরনো বিচার খাইদি নরনো বাগৈ যে ভবিষ্যৎনি বাগৈ মানসুক নাই বা ননে এলাকানি বাগৈ যে গার্জেন হিসাবে মানসুক নাই নর বিন বাগৈ যে মানসুক নাই না নরনো বাগৈ নরনো বুসা বুসা যারা জোয়া ফরুংনাই যারা হাইমে মানি ফরুংনাই অবাহাই নরক নাই নরনো বিচার খাইদি গোबांना बरक জাতি দফানি বাগৈ কাম খাইনি বাগৈ চিনি আগে বিজেপি নিবো থাঙ্কা আইপিএফ নিবো থাঙ্কা ত্রিপুরা মাদা থাঙ্গিনাই যতনো জাতি দফানি বাগৈ থাঙ্গলাইকা কিন্তু জাতি দফানি মুঙ্গিনাই ও জায়গা যে বসে চলিত ছয় যারা বখাবাই জাতি দফানি বাগৈ কাম খাইনি ও জায়গা টিকি মাইয়া তাম বাগৈ হিংকাই ও জায়গানি বড়রক শুধু জাতিনি মুঙ্গি ঠকাইমাং শুধু নিজের ব্যক্তিগত আবাইকাই সারা জীবন কাটাই রাং কোটি কোটি টাকা মালিক অঙ্কা আপন বাগৈ ও এলাকানে আনে আপমন জনগণ আপনাদের কাছে আমার একটাই অনুরোধ আপনারা যে আপনাদের এমডিসি বা এলাকার যে জনপ্রতিনিধি আপনাদের হয়ে কাজ করার কথা ছিল ওনারা কিন্তু কোনো কাজ করেনি যে এই এডিসি এলাকার এমডিসি আপনাদের রাস্তাঘাটের সমস্যা পানীয় জলের সমস্যা স্বাস্থ্য পরিষেবার সমস্যা যে আয়ুষ্মান কার্ড বা বিভিন্ন সরকারি যে স্কিমের যে সুবিধা আপনারা পাওয়ার কথা সেটা কিন্তু আপনাদের জন্য ওনারা করেনি কারা করেছেন আপনারা কিন্তু যা বেনিফিট পাইতেছে বা যাই স্কিম পাইতেছে ডাইরেক্টলি বিজেপি সরকারের স্টেট গভর্নমেন্ট থেকে আপনারা পাইতেছে ঠিক তো প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা কে দিতেছে রাজ্য সরকার দিতেছে মানে ঘর আর কি পাকা ঘর আমরা যে কই না সরকারি ঘর পাইছেনি এই ঘরটা রেশনের 5 কেজি চাল ফ্রি কে দিতেছে রাজ্য সরকার দিতেছে কিষাণ সম্মান নিধি কে দিতেছে রাজ্য সরকার দিতেছে তো বিভিন্ন স্কিম আমি তো জাস্ট এক দুইটা নাম বললাম এরকম ভাবে আরো বিভিন্ন আমাদের স্কিম দেওয়া সেটা রাজ্য সরকারের মাধ্যমে সেটা দেওয়া হয় কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এডিসি সরকারের পক্ষ থেকে আপনাদের এই এলাকার মধ্যে একটা রাস্তা হইছেনি রাস্তা একটা পানীয় জলের আপনাদের করে জলের কানেকশন দিছেনি এডিসি সরকারের পক্ষ থেকে একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল দিছেনি এলাকার দিছে না তো গড় দিছেনি এডিসির থেকে গড় দিছেনি দেওয়া হয়েছেনি
দেওয়া হয়েছে না। তো কোনটাই যদি না দিয়ে থাকে তাহলে এই বাটপার ত্রিপুরামথার প্রার্থী বা ক্যান্ডিডেট তাকে কিভাবে আপনারা ভোট দিবেন? আপনারা বিচার করবেন। যারা ত্রিপুরামথা করে তারা শুধু একটা কম্বল আর একটা সুতার পুতলা দিয়ে দিচ্ছে হাতে। 5 বছরে কি এই সুতার লেগে আমরা ভোট দিচ্ছি? এই কম্বলের লেগে আমরা ভোট দিচ্ছি? এখানে যারা আমার মায়ের বোনেরা, আপনারা কি একটা পাঁচটা কিনা পড়তে পারেন না? হ্যাঁ, সেও দেয় না। খুতুম বুড়িয়া যেন কম্বল বুড়িয়া খুতুম বুড়িয়া ইয়াং খায় হাফে পায় টিপে পায় চেনে স্কুলত থাকলাইও বসেও মনে কথা কক রো কাকা বিনি কুটি কখনো তামসা কাকা নুখা বখরসা এলাকার বড় বয়স্ক বড় বিনি পকড় নাং দামাং দামাং ওরাং বড় থাং মালে ও রাজকান্দিনে বাজার কোনাওয়া আসবে অত দেবার ওই তাস থাঙ্গাই মান জায়গা থাঙ্গো হংকাই সে বরফ তাস থাঙ্গাই ও জায়গা কেবল তাস থাঙ্গাই তো এখানে কেউ আসেনি তাস তাস খেলে যে জুয়ারি আসেনি নাই। কিন্তু যারা জুয়ারি, যার ঘরে জুয়ারি থাকবো বা তাস খেলবো তার ঘরের কিন্তু শান্তি নাই, শান্তি নাই। হে বেটা নিজের বউয়ের স্বর্ণ যা আছে গয়না পাতি বেচতে হলেও তাস খেলবো। তো যে জুয়ারি নিজের বউয়ের স্বর্ণ বা যাই জিনিসপত্র আছে বেচতে যদি দিতে জুয়ার খেলতে পারে তো জনগণের মাথা তো বেচা খাইবই বেটা। হ্যাঁ, তো কিভাবে আপনাদের এলাকার মধ্যে রাস্তা করবো বেটা? রাস্তাও করতো না, জলের কানেকশনও দিত না, আপনাদের সুতাও দিত না। লাস্টে চাইব কাকি আমার একটা সুযোগ দিয়েন, কাকু আমার একটা সুযোগ দিয়েন, তখন পিসা দিয়ে বাড়ি দিয়ে পাঠাইবেন। যারা আপনাদেরকে কথা দিয়ে কথা রাখে না, এই পার্টির কোনো দরকার নাই, সমাজে কোনো দরকার নাই। যে পার্টি সবসময় জাতিগত বিদ্বেষীমূলক কথাবার্তা, যে পার্টি সবসময় জাতি জনজাতির মধ্যে সংঘর্ষ করার জন্য চেষ্টা করে, সেটার একটা উদাহরণ এই বিধানসভার মধ্যে আমরা দেখতে পেরেছি। তো কাজেই এই সব পার্টি থেকে আমাদের এলাকাকে সুরক্ষিত করতে হবে, রক্ষা করতে হবে আমাদের এই এলাকাগুলি। Danchandra Nismi Amit Ni Kokthum Chini Khorang. Buskangi ADC Song Barino Rugu 11 Moharanepur constituency ni CPM ni candidate Ratan Kishore Samaj ni Manjak Mongo Mungya Kami Bazar Amsevo reality Hati Kuthum Panda Klaijaka Manjaka Kebengne Bodon Adung Jitendra Chaudhary no Khoboi Bodon Takeover Adung Ro. Asale Reliva CPM candidate Ratan Kishore Samajano Karibo Manjaka Kebengne Bodolni Adung Jitendra Chaudhary Telemura Bibagiyo Tangphang Subhas Natno Khoboi Bodolni Takeover Adung Shong Asalni Hati Kuthum Panda wa Koksanani Thangai Jitendra Chaudhary Haste Hafangte Edishino TV Kokshaka Tangsa Kubui Tangsani Lama Toli Yangli Ongita Kubu Kara Tangsa Sudu Bukabaya Emotion Baya আবেগ পাইছি মিয়া শুধু ইমান কোনো মানুষ মিয়া ইমান বা নয় কিন্তু ওই ইমান যাতে মুক্তা মৌনা তুই হাওয়া শাখা একংরি হই আমতে সামং পুতাং নয় মা খাই নাই বাম ফ্রান আবনি ও সামং পুতাং তংমনি বাগাই 1978 ni আগে আগরলি থাংখাই সং ট্রাইবেল রেস্ট হাউস অর থাঙ্গই যদি নগ কিফিল মাইয়া অর
অরণ্যে হারমালে 13 বছর তিনি পঞ্চায়েত হইতে সেক্রেটারিয়েট, থানা হইতে ডিজি অফিস, কামিনী হাসপাতাল হইতে আইজিএম, এজিএম, যে কোনো জায়গা বুকুং ভাড়া, যে কোনো জায়গা থানানে কনস্টেবল হইতে আইজি, হাসপাতাল নে ওয়ার্ড বয় হইতে ডাইরেক্টর, কলেজ নি পিয়ন হইতে প্রিন্সিপাল সুমতঙ্গ আগে খুরুই আবনা সল থানসা যে থানসা না কেসাব বানা লেফট ফ্রন্ট সিপিআইএম নীতিনি বিচিন্তাই আবু খাইও আং ওই কয়নাই जों मुख्य ससियेल मिडियाव थांनाय साननै सानथाम इ महारानी पुलिनपुर केन्द्र अनेक तुंफ्लाखा ताकु बखरब अबतांथुं তিনি চংমারে 11 তারিখ 12 তারিখ চংমারে পাই নাই 17 তারিখ লেখাই খাই ওর একদল জিতি নাই একদল জিতিও নাই কিন্তু অবলরি গই जों और वालाई मानी सुलाई मानी बुलाई मानी अब saya अब politics dia स्कूल चले जाते परिमाणे हॉस्टेल प्राय 40 हॉस्टेल रेसिडेंशियल हॉस्टेल उपजाति एलाका जाते चले मागना बिना पैसा ओ जगह लेखापड़ा खाइमाने सानानि नंगानि व्यवस्था दङ जगह शिक्षानि तेलेमुरा निसिमी हिरणमयनि कौथुम चिनि खरां Karakshalo mono soilengta constituency ni Dalai district Moinama Muslim Kamio Klaisa Kakaisa Nokla Kutumpanda Opanda ni Bishington Dalbidal Bodol Yakare 7 family ni 21 voters from Katipra Motha Bodoni Bana Ya Farai Borogno Lamjak Sugina Harka candidate Hollywood Chakma Asali Nokla Kutum Pandawa candidate Hollywood Chakmano Karibu Manjaka Tipramota Minority Cell ne Chairman Muhammad Shah Alam TCA Pedalai District General Secretary Rajiv Sarkar no Khobe Bodolte Kovun Adongdo Karakshal Nokla Kutum Pandani Bishington Dalbidal Bodol Yakare 7 family ni 21 voters from Ka Tipramota Bodolni Bana Yafare Borogno Lamjak Sogina Harka candidate Hollywood Chakma অনু ছয়লেংটাতে আমাদের সকলের প্রিয় প্রার্থী আমাদের হলিউড চাকমার সমর্থনে আমরা প্রচারে সেই সঙ্গে আমরা এখানে বিজেপি থেকে আগত বুস্তরের কিছু লিডারদেরকে আমাদের দলে স্বাগত জানাই এবং আমি ধন্যবাদ জানাই যে আমাদের মহারাজার আদর্শকে ফলো করে আজকের দিন থেকে এখানে আমাদের হয়ে কাজ করবে এবং সামনে এডিসি কে কিভাবে আরো উন্নয়ন করা যায় সে সঙ্গে আমাদের সঙ্গে সমর্থন জানিয়েছে এবং আমরা এখানে এসে দেখতে পেরেছি যে আমাদের এই উড়ান সভাতেও যে আমরা শুধু এখানে হলিউড চাকমার সঙ্গে যারা পেছনে ছিল তারাও আজকের দিনে আমাদের পাশে এসেছে আমাদের এখানের জাতি ধর্ম বর্ণ এখানে আমাদের সকল অংশের মানুষ আমরা এক হয়েছি সামনের দিনে আমরা ইনশাআল্লাহ আমরা হলিউড চাকমাকে এখানে বিপুল পরিমাণে ভোটে আমরা জয়যুক্ত করাবো ধন্যবাদ লং ট্রাইবেল ইনিসিমি কেরনে ককথুম চিনি খরা Karakshal Dipara Nobar Wati Fayu Nok Hog Dera Munga Kalajak Lukoro by Tangi Malaka Takarzola Zombizola ni candidate Suraj Debarmana Khoboi Bodol Tekubun Adongro
abo haikena amsani candidate no kha hinke no dera mongol kalaijak nog no khongni borok rok kha khamsakai kaplaika abo haikena borok ne jungsarni kokna shaka যতন হামবাই তিনি যত মিডিয়া সঙ্গ जों তিনি বেলানো দুঃখজনক তিনি ওয়াটি নবার ফাইমা বাই সিনি তাকাজলা আমসাইয়াव ওয়েস্ট তাকাজলা নর্থ তাকাজলা তাবুসা জলা যে খবর মানমানি বেলাকে বয়ানক যতন সিনি প্লাসানি গরিনি যতন বড় নং নুকুন বেগুন তিন রক বেগুন খুচা জায়গায় থামাকে আমন বড় সিনি ফানি ফেকে সিনি বিসিনি তো সিনি তাকাজলানি জবকাজেন সিনি কাউজন তাই তোমার সিনি ওয়ার্ড ni সিনি মেম্বার am hakina sini kawang প্রায় অলমোস্ট লাইক 20 to 25 families ni nukung tini খুব 14 খাইছি সো আপনি বাগে বাস কাঙ্গ বরন ভাইকে গভর্নমেন্ট হইতে ভাইকে সুবিধারি মান আপনি সুবিধা খাইনাই এন্ড আবো এসডিআরএফ এনডিআরএফ ni যে ফান্ড কমনি আপনি হইতে বরন ভাইকে সং যে নাংকুং মানি যে বংনি ব্যবস্থা ন যে বরন 3 রক বরন 9 রক বরন কবাং মা নষ্ট মানি আপনি ভাইকে বরন যে রিমান আবো সং তিনি বরন ভাই কখলে আর মেম্বার ন যে খানি বিসিং ন social inquiry খাই যে ক্ষতি পরন বরন নানি থুং and hopefully ang bias kayo government ni thani borok je nangkung ni borok inquiry khamani ya bolo samno borok no the amount of work borok no ko kaise kaham kung agin hain thung ni ang borok no tino bong oil kani as a candidate hisabe sini bong nani obono chung tinor kun ekta rajnotik ya tinor kun politics ya যেফর পর নিন ত্রিপুরাসে সুখ দুঃখ খামি আছে এবং তোমাকে আবো চিনি দায়িত্ব হয়েছে এসে ও এরিয়া নি তংজাক লিডার হিসাবে আবো বংনি সামমা বাসানাই কারণ বড় তিনি হরত শুনানি নক সত্যি হয়েছে কেউ তিন গলাং গলাং যত কাকা ককংগে মাইক চানানি পঞ্জ বরং তিনি কোন ব্যবস্থা করি আবন তিনি নাই ফেই বংনি কিসিসা যে মানমনি সিনি মিগুন তুই চুবা চুবা কিসার ফাইনানি খাইনি খুংবসক নগরক ডেমিশন বা বাই থাকানি সেমান প্রায় তিনি ওয়েস্ট তাকাজলা বাই নর্থ তাকাজলা বেশি ইফেক্টেড খা এই ফ্যাক্টরিনো প্রায় অলমোস্ট 20 পরিবার হাই কাহম ইফেক্টেড খা হাইছি जों आं खानामो लगे लगे न वाति वाइ तंहनो फाइके लगे लगे न फाइ तिनि वेस्ट ताकाजला नाइखानि ने हस्टेल कामी तिनि yang idbata anga tabu soro no ताकाजला सेंटिटे सुगान अव अरब नाइ फाइयासि बेलेनि किरमा सिनजागा तिनि नगर कतक फाइ न खुरा बाइ थामानि खुब दुखित हाइसि तखनो गभर्नमेन्ट हति जेसिं मानसा सुबानाय आबो गभर्नमेन्ट नि मा सुबानाय आबो रुल्स अन तंग हाइसि जे केबनि न खतिं थाका एसडीआरएफ एनडीआरएफ फान हेते बनो सुबानाय केबो फानो तिनि न पार्टी मंगो साक देरानाय एबा साक दुखुमाने रक्त द खरकसा सिनि ओइ को मोराबारी वेस्ट ताकाजलनि तीन बा याकुं राजा खबिनि बय सं थांमालाय फेका बनो सिमिना तो बनो साक देरामन नको कबि कतर के बिनि प्राय सात सिलि नाखानि खनाव सातनि सात सिलि नांग सावबो एन से कतर के बिनि का साथांका तीन बाय राजा के तै आछा जरो ताबसा जरो तो सं ताबो जे पटमन खबिनि और तो केबो साक दुखुमाय तबके नगरो बेलायनो इफेक्टेड इन खाजाराव आबन बाय आं कोने सिन खाका हम लुकुरनो बाहायनो न आं हांगांके दाबु जों अमहाय जरावो जों खरसा टेक खरसा जों सुबावै जों बं नंग नुखुंगो आनि ताकु आनि बुकु काहामने जों मान सुबै बरबाय जों बसकांगो सामुखाय बरबाय जों याक बनो फलगना नांगो
no baik mana foto je orang net general ni je member tak ini bah ward number also no no apa ada ration card voting money foto apa sih nomor booking ada mau baik tak? Lagi dah baik, dah tak baik. Mau lagi dah baik, dah tabuk dah tu, ting dah baik. Kemis kalau kita nomor pakai parah ke? Pandang mata. Bureau Report, Jenny Khorang. Karakshara halahale Asrambari constituency ne IPF batane Monimoy Debormani de Kolai Champawar IPF ni candidate Sanjit Debormani Manjak Munga Khlaiza Kanakla Kothum Panda Opanda Manjaka Montri Suklasaran Watia. Asalo Montri Suklasaran Watia ne Manjak Mungo Kaini Asuk Thani candidate no TV Juda Thaiwa Khlaiza Ka Kothum Laimang Avani Yagulo no Chongbar ne Tangbutang no TV Sajaka Koklam. Diman Khajak Tongo যে 2026 ni ADC election ong khangkai local candidate marinai IPFT baire mane asuk mungyata local class hoye le taklai bahina 2021 bo budai baire na hniman kha baire ni no le taklai halahale asambari koi number 9 number halahale asambari ho bosu butong 34,000 ने फाट हाँ ऐसा 30,000 voting अंक हांकांकाई vote casting 30,000 बा 31,000 ओंदी चाइटा पार्टी तबो सारा तीव्रवा मैदाना चाइटा पार्टी ने contest संगाई कैसे IPFT BJP शिवरामथा CPM 2021 যে ভোট একটা পার্টিও কলাইছা এবং 2026 ও ভোট তিনটা পার্টিও বাগদারি থাকছে আইপিপিও বিজেপিও সিপিএম তামো কলাইছা 2021 আইপিপি বিজেপি নো কাসনা বাগে ব্লাইন্ড সাপোর্ট দেবই কাইসা পার্টি নো পাস খাই রহকা বরক সংখ্যা BJP ni IPFT be BJP ni sarkar chalok thanibo ostro namnai hinai kintu o ostro yang ba tui khaja kang kai tabo CPM ni vote thangsne alada ang taboni bagai boini party ta mongoi tong abo sini naharna ni kogya jang 2009 ni sini tabo 2026 17 18 বছর কাটতই sini kaisya pono MDC जों सगरी मायाखौ अथच जों जेटा TUJS नि सामंतांमानि TUJS नि अबदान बाय सिडुल मानथा ADC अबनो जों बेस खाइनो 2009 नि सिनि तिब्रालेन सानि थेमानि अ ADC न এই 17 18 বছর जों तिब्रालेन साननाय रक IPFT नि खरक सापनो जों काउन्सिल थांलाय मायाखौ अबनि बागै अ इलेक्शन सिनि बागै बेलाय इम्पोर्टेन्ट जों सिनि पार्टी नि अंगै नरक नि लोकल सिनि मणिमय देबबर्मा बनो जों चंखा अबसद बो कैंडिडेट गया जों IPFT नि जरा तिब्रालेन साननाय रक जों सि कैंडिडेट जों जतो सि कैंडिडेट नि वान सबै केबो बाय कक बांगलायावै केबोना हामिया सायावै ताबुनि परिस्थिति अनर अनुखना सारा त्रिपुराव যত নিসলে সিঙ্কল ডিসিপ্লিন সুস্থ রাজনীতিক তাবো IPFT পার্টি হেদেবা অরনি বিসিঙ্গ ক্যান্ডিডেট সানनाय তো পাं हा जों सेंट्रल कमिटी जेना जों रहका अबनो नरक एक्सेप्ट खालायगबले हा किन्तु अन्न पार्टी के हाया बनया आनसि मारिनाय बंगिया जों सिमाना नांनाय बनि ग्रुप या आनि ग्रुप सिमाना नांनाय ताबो अब कॉम्पिटिशन
tabo kaisa group sanai mali ate kaisa group ni prathi mi thanga utai kaisa group batabo utai kaisa group ni prathi na babu buri party kaisa kono an bagi miau kli nuk na chang age saren si de bormana go back layo patal kina jama tiana go back layo aboni pap tabu khai thak ni nukhungo siang kha thak ni MLA no se tabu khai go back EM no se go back অনন্ত দেববর্মা সিনে প্রসেস সিনিয়র মোস্ট বিনি টুপিনা মিয়াও ক্রিয় বড়জনে সকলাই মানে কাছে মোবাইল নুক না হ্যাঁ বন বাজার अब सार एनसी देबबर्मा ना गो बैक माने अपने पाप बापेव सारे नाफो नों पाप खालायमोन तंखांखाय निनि बसाबति नि सागो नांनाय निनि नखुंगो नांनाय निनि बंसन थानि नांनाय निनि जायति गुसिन थानियाव नांनाय जों 2009 नि सिमे आईपीएफटी संसावै आसे कष्ट खालायतो साइति फैमाने आसे संसावैति फैमाने मिनिस्टार न सकवित लांखा एमएलए न सकवित लांखा लीडर न पाइट लांखा आफ्रकाय बस खुशी 2021 आईपीएफटी न सबाय माखा बस खुशी दाबो निजिनि नकनि होइते बाखलाय थाङै दंमाने जराव खाय बखरगो हकी क्लाइमा जों होनाब्ला अ परिस्थिति न फाइनाय हिनै आगिन सिनि साइमे देबा 2021 किच्छु करिखि आईपीएफटी এই হাতে গোনা 4-5 জন यांबाय थुमलायमां ताबक 2026 ने एडीसी इलेक्शन आईपीएफटी 23 तारिखत 9टा कैंडिडेट डिक्लेयर रिखा 23 तारिखत 9टा कैंडिडेट डिक्लेयर रिखा बुइसे सकां माने बीजेपी निस्ले सकां त्रिपुरा थानिस्ले सकां ऑफिशियल जों प्रेस कॉन्फ्रेंस खालायछि किन्तु त्रिपुरा थानि এই যে এডিসি ইলেকশন বাতাইনা নিবাগৈ বরক যে ক্যান্ডিডেট হগৈ নমিনেশন জমা রেলেখা থাঙে দল ন খগৈ প্রেস কনফারেন্স পর্যন্ত খাই ঘোষণা খাইমালিয়া তাম বাগৈ ব ক্যান্ডিডেট মা মানে পার্টি সার্টিফিকেট বন রেলেখা ব খগৈ থাঙে নমিনেশন দেখিকা আনি পার্টি আং ক্যান্ডিডেট মানা তমন আবে যাতে ক্যান্সেল হই আছে ক্যান্ডিডেট থাকলাই মানে বাগৈ যাই হোক এরপরে 25 তারিখে সংতেই 15টা ডিক্লেয়ার করেছে এবং 28টা নি জায়গাও 24টা সিনি আইপিপি নি প্রার্থী যে জায়গাও আইপিপি প্রার্থী রেখা অরনি বড়র প্রার্থী না নাইতো হাজার বড় যাবো প্রার্থী নি ওরা ফালি দেন जों भुल लुम थांगा आजिव जों आईपीपी याकार माने बा गुबुन पार्टी ना जों बुद माने आबो जों बुलङै थांगा ताबो दिनै जे आईपीपी नि प्रार्थी नागा हाजार दिल्लीनो फालि दङ मिया अख्रिनो रनो खना yang biani joining khale mane ei फाइनाय आबो भाई जों जतनो वेलकम खायो आईपीएफटी सुदु सिने लीडर तंगनाय रखनि बरंनि सुदु प्रॉपर्टी या 12.5 लाख 13 लाख त्रिपुरासानि अधिकार निबागैसि आईपीएफटी 2009 संस्थान जतनो जों मोस्ट वेलकम खायो जतनो फाइका ताबक आईपीएफटी 24 टा कैंडिडेट डिक्लेयर थानेबो त्रिपुरानि राजनीतिकनि परिस्थितिबो ताबक भलाई किरिलाइजा वो जरा कैंडिडेट सामने र विभिन्न दल ने बता आईपीपी ने बूथ दुबाई को बिसिन जे आईपीपी ने बूथ दुबाई खान कांकाय आईपीपी दे गोबां सिटि अंकरि थाइना जाय होक जों सिनि आदर्शनते जों आगमनाय जों कतर बसाया बा बैनि दलाबो जों हिन्दागैबो दंनाया और आदर्शना तुइसे संगतिनि सिनि बरंगनां सिनि आसाम मिनिस्टार प्रेम कुमार दियां बिनि नेतृत्वे जों इलेक्शन जों बातायनानै बागै ताबो सारा त्रिपुराव जत जागानो हायनो महल हायनो हो नरक बहायनो अब सुदु बसाइसिं कैंडिडेट अंखा बसाइसिं मा गुरिनाय बसाइसिं मा खायनाय बसाइसिं मा नांना हाया कष्ट मा खायलायनाय जों आ कष्टनि फल जों बसखांगा मानाय बिनि जे जरा सिनि पार्टीनि एमडीसी जरा पास हुई फैने रख एमडीसी जरा पास हुई फैने रख 5 वर्षनि बागै एमडीसी नि वेतन जरा एमडीसी पास हुई फैने रख सिनि पार्टीनि बरने 5 वर्षनि एमडीसी नि वेतन न पब्लिक नि साहाय्यनि बागै
50% বেতন না বো পাবলিক এখানে মাইয়া ফান ইয়া ফানাই দেন হ্যাঁ যতন দেশ না সাথে যাই সাথে ইয়া ফানাই আং যতন না 50% মানে 1,40,000 রাংমা মানে না 70,000 পাবলিক নি বাগै কাইলাই থানি বলাই থানি শ্রাদ্ধ পকর চকর প্রত্যেক মাসে মার নাই अब चाहिँ पार्टी नि जों कयदिन बिसिङाव अफिसियल अब न एनाउन्समेन्ट पाइने कमलपुर निसिमी राजु जमाते अनि कौथुम चिनी खरा बेक्वाजिला जनमेन्जय नगर कन्स्टिट्युएन्सी नि मध्य गणमारा बेसी काउन्टर मनि पाराने पान्थरको सडक लाइजका काइसा लुकुथुम पान्दा मान्जाका क्यान्डिडेट गीता देवर मानव खबु एतेकोवन आदोंग्र आसाले पाण्डव 17 पेगवाजला जनमेन्जय नगरनी क्यान्डिडेट गीता देवर मानव कार्य मन्जका एमएलए मानव देवरमा तेकचा मन्त्री मेवर कुमार जमातिया ते एक्स एएम रमणी देवरमा ते टीडब्ल्यूएफ न्यू वेस्ट डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी नाइसमारे देवर मानव खबु एतेकोवन आदोंग्र आन्तिनि देखक सानामु चुमन नरबाय काइसा कक सिनि नानामु चुमु नरक न नरगाना very honestly आपने उत्तर दिदो नरक बुमा ग्रानो बिसि खमजा प्रियासा लोगिना निगदा बसि यामो खा बसिया प्रियासा लोगिना निगदा बसि yes अबना साइमाना मुचुमु तामनि बागै हिंखाय तिनि door to door program खाइमानि जरायो जागा जागा चिनि बुरिरो बोमारो बोसाखेबै आंबो मालायनि बागै बरो नासिङै दङो आनि बोखाव कक्साव ओ बोसाजे खेबि तंजानाय जेराय बरनि बागै जों दाबो फाइट खालाय दङो जों तिनि तमुनो किसासे रानबाय वाकमासा तकमासा प्रमासाबाय नक खुनसाबाय किताय नक खुनसाबाय जों तिनि तमुनो पाइदानि थांखांगाय असरायनि भबिष्यत पाइदि खालामनानै खालायो असरायनि भबिष्यत अजागरे पाइदि खालामनानै खालायो ताखौते बगसो कारण जों साइमानो त्रिपुरा हावा त्रिपुरा मथा सिमिनो चिनि बोमाग्रा सिमिनो त्रिपुरा सारनि बागै चिनि बागै एकमात्र वान सुखनाय हायसि चिनि मानसे सप्ताहनि बागै बे सिमिनो कक साइतङो बे सिमिनो फाइट खालायतङो ते अन गुबुन लिडार्स बीजेपीनि लिडार्स आलका मिनिसिपेलिटी लिडार्स कांग्रेस लिडार्स केबो त्रिपुरा सानबागै कक साया दिनै दागि मुंबाय दाना त्रिपुरा मथा तंनाय अबरो सिमिनो जों यो खायो त्रिपुरा सानबागै कक सालायो जेखने सेखने थाङो आन्दोलन खालायलायजो बिराद दुखनि बिषयखौ बेसो त्रिपुरा साननि मानथाय सप्ताहनि साननायनि बागै चिनि अस्तित्व रक्षानि बागै आन्दोलन खालायनो थांतानि तिनि जोङो बीजेपीनि नेतारक मन्त्रीरक तब बुको खोटे खोनानै होनजागो तिनि कामफोरा त्रिपुरा साननि हामथायनि बागै सामना थांतानि तब बुको खोना फैसोनो तिनि बोना जाना जेराव दानाफोर रानबाय पाइजागोन निजिनि साक्षातनि बहगनो चिनि चिन्ता खायो जाति हा दफा ता गुनसे बेनि सायाव नरक नबायना ससियेल मिडियायाव नटना चिनि कोर्ट मन्त्री जे मन्त्री ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेन्टनो बाजा मांजा बसायो नर मुखना ससियल मिडियायाव भाइरल जा देसायो देसा तंगनो फायनो हा दफा दफा आबुमाय माइना तया आंतरिक सामानि नुदे नबायनो राबो नुदे नो ससियल मिडियायाव ता थानो बेनिको ताखादे हा दफा ताउंदे अनि लगिसु फायदे आबदिके बो जगन सकने छ अनि खबर ताहैको बखुसो जोङो हासे अत्र एलाका पनि गुनि मानि बेसेक लामा हानिया आना गोबां लामा फैसिनो मानि अबनो लामा हानिया नायथांनि मेदाम मेसाव लामा हानिया इको जागोन बे सानया अबतो बे सेंसनिं खादो अब उन्नाय हेछि पियाबा अब बीजेपीनि एमएलए मन्त्री नेता सावलिङा चिनि खोट त्रिपुरा मथानि एमएलए बिनि चाइटक मुंबाय अब उनि तङो उन्नानि थांनि तङो ताखौते बखुसो काजे जों कुनो दुदान दिता खायजाबि चिनि अस्तित्व रक्षानि बागै एकमात्र महाराजानो चिनि लामा जोङो लामा थुलुकनाय बिनि नायनाति तंखाय सिनिसे
ত্রিপুরা ছাড়া মুক্তি মানছিনা হেসি Bekwazala nisimi biblok ni kok thum chini khorang. Tini ni kok tuma asuk zara toino tebo haste hayung te hakotone kok tuma saimana bagai joyawi navitangri chini khorang. স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় কি বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায় লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরায় 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 Saboni nang Agartala. Sabona nang Bisramganj. Saboni nang Kanchanpur. O party muna tui na tong plaza. Hasteni thungkrung tongkhor. Tiaba dang mani sora oro zaknai purang mong. Kok shanai halong. Siro khok nai hasteni hapong khatai. Choyoi nai tong dinoro. Chini khora.